मॅडम, आम्ही येताना पळयलें की तुमची खोर्लीम पंचायत स्वच्छ अभियान ड्रायवाक बरो तेंको दिलेलो आहा आनी आज आमी पळयलें की ते मनीस तुमचो क्लीन करतालो, लोक रस्त्यार जी घाण उडयता. तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता की लोकांनी जो डस्टबीन कलेक्टर येता ताका जे दिवंक जाय हेजे बद्दल कितें सांग? लोकांक सांगूंक सोदता फकत एकूच स्कीम न्हू, जेन्ना आमी डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज कोत्ता पळय तेन्ना तुमी तांकांय तुमचो तेंको दिया आनी एवरी डे ते येता. तुमी तुमचो ओलो आहा पळय तो सेपरेट करा आनी ड्राय आहा पळय तो सेपरेट करपाक जाय. तेन्नाच आमचो आख्खो फूल होल्लेचो गांव आमचो नितळ जातलो. आनी कित्याक एवरी डे ते कलेक्ट कोत्ता आसतना पासून आमचें प्रॉब्लम कितें जालेलें आहा की कलेक्ट कोत्ता आसतना पासून थोडे लोक कितें कोत्ता दिनासतना रावता आनी ताका लागून आमचे ते ब्लॅक स्पॉट जाता. आनी आमचे जे आतां न्यू आतां आमी कोणाक अपॉयंट म्हणजे ते आमकां हेल्प कशें कोत्ता गार्बेज कलेक्ट करपाक, ते एकदम बरें काम कोत्ता. पूण कितें जाता प्रॉब्लम वाडयलें कितें जाता तुमी कलेक्शन करून वयतकूच लोक काडून त्या ब्लॅक स्पॉटाचेर उडयता. दीस इज अ मेजर प्रॉब्लम. पूण जे कोण लोक आयकना आनी जे उडयतात तांकां तुमी कितें एक्शन घेतले? आमी फुडें चिंतलां तेंचेर एक्शन कितें तरी घेवपाक. आतां सद्याक आमी CC कॅमेराज इन्स्टॉल करपाचे आमच्या मॉलान आसा. वी हॅव ऑलरेडी टेकन अ रेजोल्युशन आनी CSR आमी ते घेतले आतां. आनी जे कोण डोर टू डोर गार्बेज दिना त्या घरांक तुमी कितें नोटीस बी धाडटले की बाबा तुमी रस्त्यार उडोवचे न्हय, तुमी ही दिवची पडटली अशें कितें सांगतले तांकां? आमी आतां ऑलरेडी आतां आमचे नेक्स्ट ग्रामसभा आसतली तेन्ना आमी ऑलरेडी आमी सांगलेलेंच आहा ग्रामसभाक, पूण आतां ह्याय फुडें आमी ताका एक लास्ट चान्स दितली आमी सांगपाक. मागीर पळोवपाचें कितें करता पळय तें. इट मे बी इन अ फायन ऑल्सो. ओके, थँक्यू.